خاوتي فيديو جديدة اليوم راح نديرو ريفيزيون تاع موديول ميكروبيولوجي. بون هادية سي لي تي دي اللي درناهم. دونك ان شاء الله قبل باش نديرو هكذا دي ريفيزيون قبل ان شاء الله ليكزامان دو تي دي بالسبت. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش ديرونا ابوني اكتيفيو لا كلوش اي بيان سور ما تنساوش تابونيو لاشين انستغرام راني نحط فيها لي ريزومي. Donc, la première des choses, donc le TP c'est introduction au laboratoire de microbiologie et les différents procédés. Les objectifs de ce TD, avec la première des choses, se familiariser avec le laboratoire de microbiologie, son équipement et son fonctionnement. تسمح لي نتعرفوا على laboratoire ونشوفوا les fonctions les faits, les équipements تاعو. Aussi عندنا s'initier à la manipulation aseptique, à l'organisation du poste de travail, aux techniques de stérilisation. معناتها راح نشوفوا المانيبيولاسيون يعني الخدمه كيفاش المعقمه جو كيفاش نخدموا بالتعقيم et tout les stérilisations c'est التعقيم et نشوفوا les techniques تاع التعقيم كيفاش. Après la troisième des choses عندك on va acquérir les connaissances indispensables relatives aux risques biologiques et notamment celui lié à la manipulation des souches microbiennes. Donc, هنايا راح نشوفوا نتعرفوا على لي ريسك بيولوجيك لي كابابل جوغ يصراونا لداخل لابو اي اوسي نتعرفوا على لا مانيبيولاسيون دي سوش ميكروبيان. عندنا المينيموم دو ريزوليوشن معناتها الحد الادنى من الدقه. فوالا دونك نشوفوا لاينو نبداو من لاينو ونبداو نهبطوا. Donc la première des choses اللي راح نشوفوها هي من 1 ملم 10 puissance moins 4 ملم. هذه نقدروا نشوفوها بلوي نو avec notre yeux. Après عندنا العفايس اللي نشوفوهم بالميكروسكوب بالميكروسكوب فوتونيك لايت ميكروسكوب. هي من 10 puissance 4 ملم حتى 10 puissance moins 7 ملم. دونك هادوما كامل راح نشوفوهم بالميكروسكوب. ابري عندنا نروحوا للميكروسكوب الكترونيك. ميكروسكوب الكترونيك من 10 أس ناقص 7 ملم حتى 10 أس ناقص 10 10 puissance moins 10 ملم. فوالا سينو نقدروا نقولوا 0.00 ميكرو مليمتر. فوالا دونك هنايا بالبلوي نو نقدروا نشوفوا جوغ العباد نقدروا نشوفوا اتوندي نبدل لا كولور باسكو جو كخوا كو فوالا نقدروا نشوفوا بها العباد نقدروا نشوفوا بها نوتر ما لي الفينجر لي دوا تاعنا. ابري بالميكروسكوب فوتونيك نشوفوا دي سوش cellulaires نشوفوا des souches bactériennes ou des bactéries, mais نشوفوا aussi des bactéries, des cellules essentielles. هذه c'est au microscope photonique. Par contre au microscope électronique نقدروا نشوفوا l'ADN, les électrons, etc. يعني عفسة plus en plus صغيرة. Vous voyez? Donc voilà. Après شفنا la définition d'une colonie et une souche. Donc la différence بيناتهم c'est quoi? Une colonie هايديك c'est شوفوا جاية comme si une colonie c'est بالعربية c'est quoi? C'est مستعمرة. Une souche bactérienne c'est سلالة. Vous voyez شوفوا les souches كيفاش يجوا جوغ هكذا mais les colonies جوغ جايين des points. Voilà. Donc une souche c'est un groupe d'organismes appartenant à la même espèce vivante rassemblés selon un mode de vie particulier. Souche c'est quoi? C'est un groupe appartenant à la même espèce donc le même espèce vivant rassemblés selon un mode de vie particulier. يعني عندهم par exemple chaque souche راهي هنايا عندهم mode de vie particulier. يعني les cellules اللي كاين في هاد la souche عندها mode de vie particulier et différent على la souche اللي راهي هنا. Vous voyez? Donc une souche c'est quoi? C'est comme نقولوا سلالة بكتيرية. Par exemple هنا نلقاو سلالة هنا سلالة هنا vous voyez? Donc هكذا. C'est ça la différence entre une souche et une colonie. Donc après je fais présentation du laboratoire de microbiologie.
Donc, le laboratoire de microbio doit être composé de 3 parties principales. D'accord? Après, on a le laboratoire proprement dit où sont réalisées les analyses. Donc, هنايا نلقاو الحاجة الأولى c'est le laboratoire où ils déroulent les analyses. La deuxième des choses, c'est la salle de préparation des milieux de culture, qui est une salle spéciale où ils préparent les milieux de culture, جاية stérilisée وجاية نقيسها حتى حاجة باش تقدري تبريباري الميليو دو كولتور تاعك genre بلا ما يديرونجيك والو. Vous voyez? Après, on a la laverie qui traite les produits et matériels utilisés pour l'analyse et qui fournit la verrerie et le matériel propre et stérile. Donc la laverie c'est où يتغسلوا هادو les produits les matériels هادوما يقعدوا stériles les verres par exemple la face parce que حنا نخدموا بزاف عفايس تاع الزجاج كيما هادوك اللي غلا الماء يخليوهم propre et stérile هادي اسمها la laverie. Donc كاين 3 parties principales في laboratoire تاعنا. La première c'est وين راح يديروا les analyses عندك salle de préparation des milieux de culture et la laverie. Voilà. L'organisation du laboratoire d'analyse. Donc, le laboratoire doit être conçu de manière à assurer partout une bonne ventilation grâce à un système de ventilation active. Donc, laboratoire, لازم يكون genre فيه تهوية mais en même temps يكون عنده تهوية genre موزع على كامل laboratoire. فهمتوني؟ Donc assurer partout une bonne ventilation. كامل laboratoire لازم تكون عنده تهوية مليحة grâce à un système de ventilation active. يكون عندك un système de ventilation active يعني يكون كاين تهوية très très bien. Donc la deuxième des les pièces doit avoir un plafond haut pour assurer une ventilation correcte sans courant d'air. Donc هنا قالك les chambres تاع laboratoire لازم يكون عندهم un plafond البلافون تاعهم يكون عالي فوالا باش تكون كاينه une ventilation correcte يعني تكون كاينه une ventilation يعني كاين تهويه mais en même temps ما يكونش كاين courant d'air parce que le courant d'air راح يخسر les analyses et tout genre les milieux de culture et tout يغلقهم le courant d'air تكون كاين تهويه mais en même temps ما كاش courant d'air vous voyez. Après, les murs et les plafonds doivent être peints avec une peinture brillante et lavable ou recouverts d'une matière qui puisse être lavée et désinfectée. Donc, هنا واش قالك c'est que les murs الحيوط et tout تاع laboratoire لازم يكونوا مسبورين genre بسبيرة par exemple سبيرة تاع الزيت كيما حنا نقولوا genre تقدري تغسليها فوالا لافابل تقدر تديزانفيكتا وتقدر تقدر تغسل ولا يكونوا ريكوفير دون مانيير بويسونت اللي نقدروا نغسلوا بها الحيط ولا لابو تاعنا فوالا. Après عندنا la surface des paillasses imperméable et résistante aux solvants et aux acides facilement désinfectés يعني les paillasses تاعنا تاني لازم يكونوا imperméable يعني ماشي تسي الحبسه من الفوق جور تدخل داخل ولا جور نو لازم يكونوا امبيرميابل يعني واش يسيل من الفوق يبقى من الفوق اي او ميم طون يريزيستيو لي زاسيد لي سولفون باش نخدموا اليز ما نقعدوش فوالا اوسي باش نقدروا نديزانفيكتيو لي باياس تاعنا. Voilà, après la dernière des choses, le sol doit être facilement lavable. Voilà, باش نقدروا genre désinfecter facilement. دونك الحاجه يعني الفكره هنايا سي كو لابو تاعنا لازم يكون كامل لافابل يعني الكامل لابو لازم يكون نقدروا نغسلوه ونقدروا نديزانفيكتيوه فوالا. Organisation de laboratoire d'analyse. Le laboratoire doit être assez spacieux pour permettre une bonne circulation des personnes. Donc هنا قالك laboratoire لازم يكون واسع فوالا باش يسمح ب جور الاشخاص هادو اللي يكونوا داخل لي بيرسون اللي يكونوا داخل جور يقدروا يسيركوليو نورمال sans aucun problème. D'accord? Donc après il doit être bien éclairé bien et équipé d'une haute de sécurité microbiologique يعني الاحتياط الميكروبيولوجي يعني donc désinfecté et très bien genre من الكوتي كامل parce que راح نخدموا بعفايس peut-être dangereuse peut-être genre vous voyez donc يكون sécurisé من الكوتي microbiologique.
Avoir des armoires pour stocker la verrerie, le matériel jetable, les milieux déshydratés et certains produits chimiques. Donc, راح يكون فيه des armoires هامليك par exemple. Les armoires هادوما c'est pour stocker les verreries. يعني العفايس اللي نخدمو بهم تاع الزجاج. Le matériel jetable et les milieux déshydratés et certains produits chimiques. Voilà, نسحقوا les armoires باش نديرو فيهم هاد العفايس. Après avoir frigorifique, pardon, pour la conservation des milieux prêts à l'emploi et des souches bactériennes. Donc نسحقوا comme si donc genre des armoires بصح باردين لداخل, genre des frigos. Pour la conservation des milieux prêts à l'emploi et des souches bactériennes. Donc, pour assurer la conservation les milieux هادوما ولا les souches bactériennes. هامليك les frigos هادوما وهادوما les armoires. Vous voyez? Donc c'est ça. Après, on a le matériel de sécurité, l'équipement de protection individuelle, EPI, et aussi les distincteurs, pardon, et couverture anti-feu, des lieux de stockage appropriés et des armoires spécifiques pour les produits inflammables et des produits chimiques toxiques. Donc هادوما c'est pour notre sécurité, sécurité humaine. يعني باش الإنسان داخل يكون sécurisé واش لازم يلبس هاد l'équipement et aussi لازم لداخل لازم نلقاو هادوما لي couvertures anti-feu et les distincteurs لازم نلقاوهم لداخل سي اون كاو تشعل نار ولا جوغ يكونوا قدامنا لازم نحطو كلش قدامنا سي بور لا sécurité plus الحالة تكون plus sécurisée. Et aussi عندنا les lieux de stockage appropriés et des armoires. يعني لازم يكونوا عندنا هاد les armoires اللي نحطو فيهم العفايس الانفلامابل, les produits inflammables, les produits chimiques toxiques. يعني العفايس اللي يكونوا dangereuses لازم نحطوهم داخل genre armoire spécifique. D'accord? Donc دوكا نشوفو les risques au laboratoire de microbiologie. La première des choses, on a le matériel utilisé, capable le bec de benzène. Donc, هنا واش راح يوريلك genre les matériels les capables راح يشكلوا genre خطر علينا. Vous voyez? Donc, حاجة الأولى c'est le bec de benzène. Nature du risque capable يديرنا des brûlures, donc capable نتحرقوا على جالو. Donc geste de sécurité واش لازم نديرو genre باش نحتاطو من هاد العفايس c'est le port d'une blouse non inflammable. يعني la blouse هذيك لازم تكون genre non inflammable باش ما تشعلش فيك النار. les cheveux لازم يكونوا courts ولا attachés. Vigilance, ne pas approcher un produit inflammable. Donc ما نديروش بزاف les produits inflammables, genre ما نقربوش منهم بزاف. Voilà. Après, on a la deuxième des choses, deuxième tableau, c'est que had le symbole. Had le symbole. عندك وش معناتها هاد السيمبل؟ معناتها risque biologique. Donc هنا commentaire واش راهو كاتب لك قال لك c'est averti de la présence de matériel biologique قدامه ولا soit sang, animal, micro-organisme, pathogène. يعني capable يشكل risque biologique على هاد العفايس infectieux ou potentiellement infectieux. Donc هاد كي نشوفوا هذا معناتها risque biologique. Voilà, نبعدوه على هاد le matériel على le matériel biologique. Voilà. Donc après هنايا راهي دايره genre un petit زعما genre petite remarque هنايا c'est pour savoir le feu تزيد تشعل النار ولا تزيد فيها. Donc عندنا الO2 هذا الكومبيرون, عندنا combustible, l'essence, le propane, le bois, tissu, les plastiques, les huiles, les pétroles. Énergie d'activation, le soleil, allumettes, éclairs. هادوما genre باش ياكتيفيو le feu, يعني باش يشعلوا النار. عندك سواء الشمس سواء les allumettes c'est زلاميت, éclairs, électricité. Donc هادوما كامل genre capable يشعلوا النار. Et le O2 donc لازم
كي يكون كاين اودو معناتها راح تشعل النار مليح. اي الكومبوستيبل معناتها جوغ شنو العفسه اللي تشعلها جوغ plus forte. Vous voyez, par exemple, le bois, l'ahtab, les tissus, les plastiques et l'essence, surtout l'essence. Et la première, dire l'essence, genre, de la شوية nar, genre, تلهب vraiment. Donc, هادوما العفايس اللي شكلو risque. Donc, après, je fous le matériel et appareillage utilisés dans un laboratoire de microbiologie. La première des choses, là, je vois once de platine. L'once de platine, هايليك أنهم déjà حاطينها كيفاش جاية الشكل تاعها voilà. L'once de platine est composée d'un fil de platine terminé par une boucle fermée et montée sur un manche métallique destiné à prélever une culture de micro-organismes. Donc, où je dire, c'est le rôle تاعها c'est prélever une culture de micro-organismes. Culture de micro-organismes تقدري ترفديها بأونس دو بلاتين. دونك نقدروا نرفدوها هاي ليك باغ اكزومبل هنا داخل لاجيلوز باغ اكزومبل هنا عندك ان كولتور نقدروا نرفدوها فوالا بهاد لونس دو بلاتين. اي اوسي هاد لونس دو بلاتين يقدر on va le stériliser avec le bec de benzène. Donc هذا هو le bec de benzène. Donc يشعل لك النار donc genre comme si فرن صغير. Voilà, on va flamber le bec lance de platine avec à l'aide de bec de benzène. Voilà. Après, on a les pipettes Pasteur en verre cotonné ou non. Qu'un cotonné, qu'un non. Donc, les pipettes Pasteur hado stériles sont des tubes fins, généralement en verre. En général, en verre. Les pipettes se terminent soit par une pointe ouverte à usage unique. Elles sont dans ce cas utilisées pour prélever des petits volumes. يعني كي يكون عندهم يخلصوا une pointe ouverte يعني genre كيما هنايا une pointe ouverte ماشي مغلوقين. هذا c'est pour l'usage unique. Elles sont dans ce cas utilisées pour prélever des petits volumes يعني ما يرفدوش بزاف les volumes des petits volumes برك. Attendez, d'un liquide, voilà, ou bien une pointe fermée, pipette boutonnée, voilà, elle fermée, pipette boutonnée, utile pour le transfert des micro-organismes, ensemencement, voilà, ensemencement. Donc, les pipettes fermées, c'est pour l'utile pour prélever les micro-organismes, ou pour prélever les liquides, voilà, n'importe quel liquide. Les pipettes Pasteur en verre, هادوما عندك بيبات باستور اون فيغ يقدروا هما يجوا جور جايين ديريكت ماشي دايرين مي نقدروا جور ندوروهم فلومبي في لو باك دو بنزين هاي ليك جور كي نحطوهم شويه فوق النار دونك يتقسموا جور هذه راهي هكذا ابري كي تحطيها بزاف فوق النار تولي هكذا دونك الدور فواي دونك هادوما يقدروا لوزاج تاعهم شوفوا يقدروا حتى يعوجوهم هكذا في هذا الكوتي بيبات شيميك غرادوي les poires à pipeter. Donc هادوما قريناهم déjà شفناهم en première année mais juste pour باش نعاودو parce que c'est une introduction mais donc حنا نحبسو هنايا parce que خاوتي ما كل كان نكملوهم كامل ما عرفش راح يخلص لكم الفيديو وتكرهوا حياتكم. هادوما شفت بلي عفايس جو تعرفوهم لا بيسات بنا جو عفايس نعرفوهم ديجا قريناهم العام اللي فاتيتو دونك حنا رايحين نحبسو هنايا parce que هو يكمل شوفوا فيه ديجا 111 كامل تصاور جوغ فيهم دي فوتو هكذا ويكتب لك جوغ هذيك واش دير هذه واش دير لي زارموار ليسونسيال انا عطيت لكم ليسونسيال جوغ واش درنا ابري هادوما جوغ عفايس نعرفوهم عفايس معروفين ميرسي دونك لحقنا لا فان تاع لا فيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله نكون عاونتكم يا لو كان بشويه بالك زدت لكم انفورماسيون ولا زوج باردون دونك s'il vous plaît ما تنساوش ديروا لنا جيم اي كومونتير